Hello. Oh, Hello. ata ang nung tak call kemo ke nini tiyo abo apps hamyama rawa ke abo apps lun la ye abo sa app hamyama rawa ke nung malayo hi knamong bo ye nung ake nung ano sa request kemo bo ya abon to isa ko masala ina hiya keng bo ya nung call ke bimse ke nung abo breke mi abo ano sa saknar me ke joto jung na to Abo nerong tak pokok problem normal ya ari po bang ma mai ke patharo tung mai ro bang ma da da ko taw batas taw Facebook rot ma taw da puting ke lun la ma e brok bang ma to se ke pukul lun e le ken ma pek do hak bu dia ko pi dio ha ke sisu ya bang tu ya rong thak ke ro le ke harassment ro ke ma ro ke la ma tu phayo se Wongmon karon wo angpho keha e bai khro malai thami dak abo pet thake bisele hamya make indian dewa ha jang pakistan ha dubai do ha sia bo tep ni mungkhe pioneer financing heo ke p I o n e r pioneer finance ok ya ma ke tre ke kesin r ye PASINR iborowo bo ko ro ke khna hanang po Facebook page phong tho ba ini Play Store phong tho nu ke boron le jesu po khna lun ro ladi e po by mistake nung apply ro po ta ke di ron bru ke mane be thake harassment ke mane ap nung nung lun report ni ne kon ro wa pro to rang ta ye taไปke nung sa lun mai ni mai det bi pu pi nung sa ma nei pi ye ma details kruisia ya pro to mani ni mai det ta seridi ye boding ke ro bro fake bru no mane innocent bru no fil ye boding ke harassment ke o ni bo jo to bo Hyderabad to mai ro pung to chini ti prani phatar baire to mai jo to chini group char of bru jati ya ma ro kono sao bo fk betha ham ya ma fake pioneer finance kesinar porowa ke abo ai ni tiyo pok ya mi ten agosto tak ke agawa lu ne play kemoto ala ang lu ne play kemo ke 20-30,000 rong na ke aro apply kemo apply kele to ya phai nei phai ya pusia mane tin li ke apply khe na ko yang o se phai di o ke phai ha abo rang phai ma po ma tang se jo ma sai si tham se 1200 one time phayo ke 1800 one time phayo angka pano borang babro ni phai ni ko no ang sia ni ben ma thang ha boเป็นร้านสดทางเยบอยเนี่ยก็นอรังหักไปมาแบบรอนนี่หักไปทางสูงไหนนี่บรอกก็เสียบรอนนี่หักไปแต่บรอนนี่ไปมีหินได้เสียรินเพราะคอมพานีมงบาบาร์แค่รุ่นนี่ไปมีอาร์แค่เอฟรุ่นนี่ไปมีบรอกรวมละไม่ยะเฮกที่ไปจังเฮกโรเบิร์ตทอมสตุกบรอกมารองเลยนะก่อนอาร์แค่ทักแค่เธอหักไปมาบิงตาครอมมาเดี๋ยวหาเสียบนเล็กก็ยังsi komang ko kemo mo bing dakro ye ha moro sung jak na ya ke chung to no kwan ai ne ko no se ha phayu rang le sai si thap si mane 1200 one time 1800 one time two time ke phayu why ni ne ai ne ko no ke mi ya ti ke 17 mi ya 16 ju aga so ke ang no phone ke ke nung ni ye mai de da ke se ta ke ri di ke nung le bukti department ni ko sami nua no bi phu lun ni salai ma tha ke au ni ten agosto su no 1200 one time 1800 one time ni ne ko no da mo apo ni mai de ti ni ri di hang no ke salai ma tha ke ke ha bru no na lun ri ke ba bini lun ni rang lem sau pi EMI lem sau pi kem sa tai ma mari nai pi EMI le boro no maha sia mani at ka samani au ang bo 3000 maเราle ang le lun phon nang ya 2000 maเราle lun phon nang ya ang ngai plai pho ke ya na ai ni ang no sung ya ang no permission la ye ang no confirm ri bo lun rim de hi salai ma thami ang to 2000 ba ya ang lun nang ya le
agak lagari hut miang no. Oh, Ni CCI ni ko no rang ha phai mo. Arfiana ah. Ke apa share ke lung sedario ni ne ko no rang sao ke ang to no 3,000 ni lun lana hi ko no ti ko sama pukuri ko rilai ma pukuri. Ni salai ma tha ke salai ma tha ke ni 6,000 mari nai EMI. Yo. I boding ke ye jat ke mane phone number o hek rok ke boy ni phone se berke ai ni contact number ro ni se berke khela sia abong ke photo hamya mara ai ni photo se tak sa ke red hakem chang ya kau ding se Oh. ni mu khang kai ni jang sak ke bu bri ro ni sapa ro the pa ye mane harassment ong hana ko mane naked photo boding ke te mi amno ang thang ye salai ha berke now but pura ke salai now babu binot akhe rinai ye binot lutpat ke ye harassment ke binot torture ke bas nam de salai ke abo jang no idea ko no browse system dari mang phero ri pa ha ang to ang ke ma salai ha na koi ma ang to 3,000 ba ye ang lun phon ang ya nau se ang no riu ang thi ase ang apply ke mole 20-30,000 ba sa apply ke ke 2-3,000 ba ang lun pa apply ke ke na wang no nung no le chung 3,000 lun di ha ni mai jera su tungo ni su de ra su ta nung no mari na ye no samong ke to pa ang kau proi ke na abo bu samok proi ke ta ni phai se ang sia ra ni salai ma thang mi abong ko problem le kroi kha problem le kroi kha ang ha ring pho bo fk pet ta ke bino harassment yo ke jo to chini bo bru pung to bru ya pung to bo lu to nai chennai to nai all india jo to chini bo iprara jo to nai jo to bru sikri ro nang sa মানে এলাট খে তংলাই দিং মকে পরনি কখনো বাই মিস্টেক কি নাও লাদি পতা লাদি এপ্লাই পতা খেদি বাই মিস্টেক নাও সিয়া বো এপ ইন্ডিয়ান এপ দং হা সৌদি আরব দং হা পাকিস্তান দং হা সিয়া আবো WhatsApp ang no text ke puwa Pakistan phone number hi si WhatsApp ang no text ke puwa bru ha kru tham kru be kru ba do kau ang WhatsApp automatically phone number phayo phone number from Pakistan nyar ke sia o ya bom tak le yu problem le kroi khano ari pok na hanang ro to pho bodi ma app ro bo pioneer PIONER pioneer app ke kesinar hi moro ke bo credit b hi moro ke moro ke kesit ngi tre ka tong pio ya bodi ma ro khna na ko ta ko thano asu no hano ma sam chu mo lang Akhe ata tre tha ko abo nung puilawo nung no akhe lun lami nge ni the EMI ro puilawo le abodin kin utai sa thamo din ke phaya akhe ro phnu mo pru krima baise ya la ka wai ne ko no rang ta hui mi nke abodin ke ung paye nung puilawo le krong ha su de bon ba ye ko tai phnu samo de nung no akhe nè ni khang akhe jam sa ke butre brironi ke juda khya ke ro ke mok mang mo abo photo tongo abo ke tu ye no abo no tu ye nung kra su ro sa thang mo ro de tong ha ke abo nung no ar ke coffee mani no hin pistia ke harassment khya mon tu ye nung kra su ro wo ko abo tu Bangalore Marthali police station ro thang sa sar angar ke jaga wo ke arong number angar ke harassment ke bi ke photo ro ke bi ang thang sa thang ma thang ya mane main kau ke mane boke Indian app ya mane India pathan app anok layo kono kono jam app ro phai sisu ya bak su sia app ro lek bang ma bukti ke Indian ni bukti ke pathan mo sisu ya ya abong mi mane be thake harassment kheu are nung ke ta bo akhe budima apps hamya man to ye nin thiyo puilawa ke screen mo de mam de ke nin thiyo phai ha ke no ho boding khie omong ba ye tre bin no pho bis ka ho tre bin thi pho ar khe taklai tho chini mami rik boding ke taklai le tho mami ta be tha boding ma ko ro thake ko thia bo ang ke ha jaga wo se মানে লোন নিবা ওয়ালে আং এপ্লাই খেমো তো কে এপ কে আবো এপ no apply ke mo bro abo bro rang da ke bole
tuy ép thì luôn phải mi ang si abo rang bang mai sai si tam chok si Oh. abo bro lu rang ta pai po chum nung na ke lun ri tai ha ni sai si tam nung asu de do mari nai ni mai asu nai po sai ya si po si ke bi ka sama ni call ke ya ake mari nai to ke salai ma tha na bi pu di mi ke ang lun di mong ke ba EMI di let sau phi details tom le ko lun la mo ni EMI le rang lem sak mari nai pi abo details maha confirmation ria mani yang no ai ne ko no pota mo no ni mistake se salai abo na ke salai pai ti le ri pai ha Oh. ko jat ke u ti ni Facebook page wa bodi ni sapa hamya maro na post na Twitter Instagram ro wa he bodi ke harassment kheu na koi mong mi na hanang ro pho tak ta join ro si je mai nai se sia phim ba bodi ma apo pioneer app Kesinar hi maro wa na hanang pho tak le bro le jo to ni problem le to financial Abu no ke ata nung po boding ke ar ke klaim ba joto tere trai ro sia ro khang ne ro no ke nung pong khakra ong ba nung ho sa bon tu ya ai ro pho no ha sim ding ke nung ba yang khakra ong ba ye ar ke problem no tini bet thake ma ba le ni je kuno bro no ke ha lun de ha ke hindi ko bai ta sama sana nung no ang run runai nung asu lun nung mari nai nung lanai de nung lun la ke ni EMI de asu nai asu tari on nung mari nai ni rang ke asu EMI masu nai ye ke ha legal agreement to siha oke ke ha bro no without information kuroi mani bung no lun ye bini EMI de bu si am sak mari nai bu si alaka abo bini EMI increment mane barau ria bo ke ha harassment ke o ke abo ke ha illegal amno ti salai mata mo now ti ang lun la nai pho hiya ang ma pho sia pa ni ai ne ko no da pho to ke ha legal what si enke jodi se no da pho tapi pho no da pai mo ni ya go chung ni ko no su sai tam dang da ha no now ano confirmation ke di ba phone number phone ke di ang ma sia ko to bo to no ni illegal chamung si legal chamung ya arno ata kaham se nun joto no chini tre trai ro bo bo ti ma sa se app ham ya ma ro ja ja bai khuk ni tak le am no ta pho rixia problem na bo ai ni sapa ro le bro Facebook ro de ni nai ma de ni tong tho bra kriya ma pho ami naked photo ro le je tau sa ke chini para ni strai nai le kha pora kroi thai ro le siang nai bu khan the juda sak the juda the gung na the pha mo ro la bo le je bro ko ke ba yu arfian na am no sami na Facebook de sai na YouTube de sai na Instagram de sai na sai mai ni nào sao tôi muốn kêu một phát đi trả lại mà thằng no koi abu na da ke sia ro ke priye wana ye ada ke nije se batha ke mo priye hamya ke dera ro thangma yo na ko je sia ro kha ta nung ding khie khakra khie ong ra yang ne ro ke abding ba e joto ro no ko cha ha ro no tre yo mang me bole koi ar ko nijer hamya tang mokri ma ke krito makre mang me ta le ga to ke international net ni juk me u ta sake sa din bo chini actor se actress opo jonmo malaya se emkrai ubai emkra ro emkrai ubai emkra ro ke o gong na the pa ye khemro bro la koi si si ya ya bling khema ro ke ya re mani mane social media wa mung khamya ma ke bodi ke harassment kyo na are amba abo nung ri pe pho se nung ri pa ye nung sa la nung ri pai pho se bodi ke thung phe o ya abo no harassment yo anu goi ke ya bro no unknowingly mane অযথা বিঘ্ন কেয়া টর্চার থেমা হ্যারাসমেন্ট কে ও আবো তুমা ro bai wano abo mi bo pioneer app hek ma ro lek na nang tho tak lai di abo no halo elat kirimi joto no elat kirimi ha na ne ata ni nung le ke mai ha bang ba e joto no pu chi tong thong ye kok buisa ta ta abo asuk no abo no tong lai di asuk no hano ma do ata bari khak cha nu saye khnari mon ba ye joton ba o